السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر لي أمري يفقه قولي ويحل عقدة من فمي. كما العادة أيها الطالبات المساعدات للتمريض والمساعدات للتمريض، نحن بدأنا في درس لا يقل أهمية من الدروس الماضية اللي تطرقنا لها، وهذا الدرس هو لفالفيولوباتي. وهذه الفالفيولوباتي هما أمراض من أمراض القلبية، دونك سي دي مالادي de l'appareil cardiovasculaire, c'est-à-dire c'est des maladies cardiaques. وهنا c'est-à-dire في الدرس تاعنا on va cibler juste les valvules. دونك غادي نهضروا على لي فالفول اللي موجودين داخل القلب، وفي الماضي تطرقنا في الاناتومي فيزيولوجي وين هضرنا على لي كات فالفول، قلنا لي فالفول تركيسبيد، لي فالفول بيفولار، فالفول اورتيك، لي فالفول ميترال. دونك القلب يتكون من هاد اربعه تاع الفالفول. اليوم رانا في درس تاع الفالفول. اولا غادي نتطرق على لي جينيراليتي، دونك غادي نتكلموا على لي جينيراليتي. الوغ شنو نقولوا في لي جينيراليتي؟ نقولوا تو سامبلومون باين لا الكلب كيما تطرقنا اليه، قلنا الكلب لو كلب est divisé en 4 parties. Donc هاد لي 4 parties on les appelle les cavités. Donc les cavités cardiaques. Alors les cavités cardiaques كاين les cavités supérieures اللي هما les oreillettes، donc l'oreille droite et l'oreille gauche، وكاين les cavités inférieures اللي هما le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc هذه تطرقنا عليها. Bien. Alors شونا ما يخفاكمش ان chaque cavité كيما par exemple la cavité l'oreillette, le ventricule, l'oreille droit, le ventricule droit, l'oreillette gauche, le ventricule, elle est composée de valvules. Les valvules, tout simplement, شونا الدور تاعهم، الوظيفه تاع هاد les valvules ils vont contrôler le débit, c'est-à-dire le débit تاع الدم mais unidirectionnel، c'est-à-dire ils contrôlent بين هذا الدم في الدورة الدموية غادي يروح في ان سونس، في جهة واحدة. هذا هو وظيفة لي فالفول، ما يخلوش يعاود يولي اون اريير، سيتادير إلى ما انتهى لا سيركيلاسيون au niveau de l'oreille droite. Si la cavité تاع l'oreille droite تعمرت ومن بعد لا فالفول نورمالمون تركيسبيد تنحل باش تخلي هاد القيمة تاع الدم تهود لو فونتريكول البوطين، هاد لا فالفول غادي تتبلع ما تخليش يعاود يولي. Donc ça là qui m'a enclavé anti-reflux. Bien. Alors, هنا اتفقنا. Donc غادي نروحوا نشوفوا لي فالفول تريكيسبيد. Alors في لي فالفول تريكيسبيد نورمالمون هنا في لو شيما تاع القلب راكم تشوفوا فالفول تريكيسبيد. هاي لوينه هذه لا فالفول تريكيسبيد اللي زايده بين l'oreillette d'accord et le ventricule droit, entre l'oreille droit et le ventricule droit. هذه هي la valvule tricuspide جايه entre l'oreille droit et le ventricule droit. هذه هي la valvule tricuspide جايه entre l'oreille droite هي هنا O2 et le ventricule droit. وهنا كذلك نورمالمون هنا كذلك عندنا l'oreillette gauche, d'accord, عندنا l'oreillette gauche et le ventricule gauche, oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc, la valvule tricuspide, elle se situe entre l'oreillette droite et le ventricule droit. وين راهي هاد la valvule tricuspide؟ رانا نشوفوا هاي الأولى. هذه هي اللي تخلي الكمية تاع الدم اللي تكون في الأذن في l'oreillette droite تنحل وتهود باش تروح لو فونتريكول دروا، سيتادير البوطين، باش من بعد تفوت بار سكون ابل لا هوت بيلمونير وتجي طالعه باش تروح او نيفو دي بومون. الوغ لا فالفول تريكيسبيد قلنا سي سيتي اونتر لوريير دروات اللي تنحل اسوت كو لو سون سوا بومبي دون لو فونتريكول دروا. هذه هي لوريير دروا. من بعد عندنا بيان ايفيدامون رانا نشوفوا هنا هذه لا فالفول بيلمونير. الوغ
dans la valvule pulmonaire, tout simplement, elle contrôle le passage du sang, le ventricule droit, le ventricule droit, donc elle le contrôle, elle s'ouvre pour laisser, il pomper, donc pour laisser le corps pomper, bien évidemment, le sang venant du ventricule et l'expulser dans l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, le ventricule droit, c'est-à-dire la valvule pulmonaire, elle va s'ouvrir parce que d'accord? Donc, elle va s'ouvrir à des parce que d'accord? L'artère pulmonaire. Alors, لما تنحل هنا وتخلي الدم يفوت في l'artère pulmonaire, غادي تخليه يروح en direction des poumons. D'accord? En direction des poumons. رانا فهمنا دروشه ولا وظيفه لا valvule pulmonaire وقلنا بين تخلي الدم اللي هنا في الفونتريكول دروا تنحل وتخليه يفوت بار l'artère pulmonaire باش يروح au niveau des poumons يتعاود يتخلى بالغاز ثاني الغاز الاكسجين ثاني اكسجين باش يتمشى في donc en O2 donc le sang qui est riche en O2 باش يروح les poumons وبالتالي il va être acheminé vers الاعضاء les organes الاخرين. من بعد عندنا نروحوا هنا عندنا la valvule aortique et la valvule mitrale اللي جايين في le côté gauche. Donc valvule aortique, valvule mitrale. Alors la valvule aortique هي تاني elle contrôle la circulation, elle contrôle la valvule aortique, elle contrôle la circulation sanguine اللي جايه من le ventricule gauche وطالعه au niveau de l'oreillette droite. Donc et وبالتالي باش تفوت تجي هنا الدم يفوت تنحل هاد لا فالفيل اورتيك تنحل ويفوت par l'artère, c'est-à-dire la crosse aorte, l'artère الكبيرة. donc وبالتالي تخلي يفوت خاطش علاش نعرفوا بين هاد لو سون اللي جاي من الفونتريكول غوش راه ريش en oxygène et il sera expulsé du cœur vers l'aorte et vers le reste du corps ou le reste de l'organisme. Donc, en résumé, c'est quoi? Les valvules, les quatre valvules, valvule pulmonaire, valvule tricuspide, valvule mitrale et valvule aortique, c'est des clapets, d'accord, qui empêchent le dëm, d'accord, de retourner le ventricule vers les oreillettes. Est-ce que c'est compris? Donc, هنا من بعد غادي نروحوا نشوفوا les rétrécissements. عندنا le rétrécissement mitral, عندنا l'insuffisance mitrale, عندنا le rétrécissement aortique, insuffisance aortique. Rétrécissement بمعنى أخرى, c'est quoi un rétrécissement? C'est tout simplement, c'est-à-dire l'orifice, d'accord, l'orifice mitral, c'est-à-dire il va se sténoser, il va se rétrécir, alors هنا شيء يوقع tout simplement. Alors il fait un obstacle l'orifice mitral qui m'a donné un rétrécissement mitral, l'orifice mitral la valvule mitrale il va empêcher le sang, c'est-à-dire le volume de sang باش يعاود يطلع. وبالتالي شي يوقع لنا donc généralement une fibrillation auriculaire, c'est-à-dire fibrillation auriculaire, c'est-à-dire القلب يولي همجي، يولي يضرب همجي، ما يوليش يضرب en deux temps, c'est-à-dire une systole et une diastole, c'est-à-dire يتعمر ويخوى يتعمر ويخوى. donc هنا يولي يضرب همجي يعطينا ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire. وبالتالي لما يعطينا هذه الفيبريلاسيون auriculaire ويقل الفوليوم تاع الدم يتعرض الانسان والجسم الانسان الى ce qu'on appelle à des accidents thrombolyses, c'est-à-dire thromboliques, c'est-à-dire غادي توقع une formation de thrombus, un caillot de sang غادي يوقع انسان. وهذه نشوفوها بزاف لي ريماتيزم ارتيكولير ايغي نشوفوا هذا من بعد غادي نروحوا نشوفوا l'insuffisance mitrale. Alors
L'insuffisance mitrale, هنا ماشي كيما le rétrécissement قلنا تضيق توقع الستينوز تاع l'orifice تاع la valvule mitrale. لا هنا بالعكس هنا c'est un problème d'étanchéité كي غادي نفهمكم. un problème d'étanchéité c'est يوقع كيما بنادم من نديرو الضاله مي تصب الماء تولي يوقعوا دي فويت. donc c'est un problème d'étanchéité تاع la valvule. donc elle n'est pas solide. donc elle n'est pas solide وبالتالي شيء يوقع لها. donc يوقع ce qu'on appelle un obstacle في l'éjection de sang. يوقع un obstacle لما الدم il devrait être injecté par le ventricule gauche vers l'aorte. يوقع ce qu'on appelle tout simplement un obstacle à l'éjection de sang par le ventricule gauche dans l'aorte. Au cours de quoi? Au cours de la systole. La systole, c'est le remplissage, d'accord? C'est le remplissage des oreillettes par le sang, et la diastole, c'est le repos, d'accord? Alors, maintenant, on va voir l'insuffisance mitrale tonique. Donc, c'est l'insuffisance. On va voir l'insuffisance aortique. Alors, l'insuffisance aortique, c'est le même problème. L'insuffisance, c'est un problème d'étanchéité. Donc, il y a un problème d'étanchéité, c'est-à-dire que l'étanchéité t'as les valvules marranges solides. Il y a des fuites, ça veut dire qu'il m'a là, on dit l'étanchéité, mais on dit dans la chine, mais il y a des fuites. À quelle la valvule? Il y a des fuites au reflux sanguin de l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole, c'est-à-dire pendant le repos, la systole. C'est la contraction de l'oreillette pour éjecter le sang vers le ventricule. Le mât au niveau de la valvule mitrale, c'est une perte. C'est un problème d'étanchéité. De l'autre côté, on voit les signes cliniques, c'est-à-dire que nous cherchons l'ARAB اللي يكونوا عند المرض في les signes cliniques. Alors, chez l'ARAB, tout simplement, يقولوا un essoufflement, c'est-à-dire المرض تاعنا نلقاوه ينهج. donc un essoufflement surtout chez les personnes je dirais actives physiquement, c'est-à-dire الانسان الخدام يوقع له un essoufflement, c'est-à-dire كي نهجه. en plus علاش هذا essoufflement؟ parce que نعرفوا بين هاد les valvulopathies c'est امراض تاع les valvules chez nous ils vont réduire ce qu'on appelle la quantité تاع l'oxygène. C'est pour cela que non seulement dans l'insuffisance ou là, normalement dans le rétrécissement, chez toujours le volume sanguin mais جيش كما هو وبالتالي l'oxygène يقل. donc on a la quantité d'oxygène donc disponible. L'oxygène il est disponible pour répondre aux besoins de l'organisme qui m'a les nutriments, d'accord? donc وبالتالي هذا السيد يولي ينهج. نشوفوا عنده une fatigue et une faiblesse, c'est-à-dire il se fatigue, il devient faible. من بعد alors نشوفوا quelquefois des enflures ما همش des œdèmes ولكن النفخ تاع l'abdomen. نشوفوا النفخ تاع l'abdomen quelquefois النفخ تاع les pieds et les chevilles. هذه في les valvulopathie. alors لما نروحوا نشوفوا الاسباب les causes الاسباب تاع les valvulopathies. donc la valvulopathie peut se développer à la naissance. يزيد بها à la naissance, c'est-à-dire c'est une cause congénitale. donc أسباب من الأسباب زيادة يزيد بها. bien alors كاين les causes congénitales عندنا la bicuspide aortique, c'est-à-dire une anomalie congénitale à la valvule aortique. donc ما نطرقوش parce que هنا فيها il faut pas les droits etc. ما نطرقوش هادشي نعرفوا بان يزيد بها. يزيد بلا bicuspide aortique اللي هي مرض تاع الزياده. donc c'est une maladie congénitale. يزيد le syndrome de Marfan. alors le syndrome de Marfan c'est une maladie génétique qui affecte le tissu conjonctif, c'est-à-dire النسيج conjonctif. ورانا طرقنا les tissus les 4 grands tissus وين قلنا كاين les tissus conjonctifs, les tissus épithéliales, les tissus nerveux et les tissus musculaires. alors le tissu conjonctif c'est-à-dire الانسجه تاع الرباط. donc هنا يزيد بها. لما نروحوا نشوفوا le traitement c'est باين. le traitement c'est toujours كيما شفنا
في l'idéal l'infarctus du myocarde c'est toujours le traitement antidiurétique. Alors les diurétiques علاش pourquoi les diurétiques باش يمصوا هذوك الاملاح et pour réduire هذيك l'enflure هذاك النفخ et puis نعطوا les pourquoi parce qu'il s'agit des maladies cardiaques la valvulopathie نعطوا les anti-arythmiques c'est-à-dire باش يولوا عنده دقة القلب c'est-à-dire على يقين et pour éviter dans le cas de la prévention éviter c'est surtout la formation de caillots sanguins. Voilà رانا انتهينا من الدرس تاع لي فالفولوباثي دونك نستمتع بكم بخير ان شاء الله وغادي نفوتوا نروحوا نشوفوا الدرس اللي هو لي زانسيفيزونس كاردياك باذن الله. السلام عليكم.